Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayrunisha. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya, yaitu pragmatik. Today, I will talk about reference and inference. Reference is an act in which a speaker uses linguistic form to enable a listener to identify something. Inference is connecting prior knowledge to text-based information to create meaning beyond what is directly stated. Inference is a conclusion or can be concluded. Jadi di sini reference itu sebuah acuan yang menggunakan linguistic form untuk mengidentifikasikan sesuatu. Inference itu kesimpulan yang didapatkan dari reference tersebut. Jadi, reference itu kalimatnya dan kita mengartikan kalimat tersebut menggunakan inference. Selanjutnya, Georgiol. Reference is an act in which a speaker, writer, or user linguistic form to enable a listener or reader to identify something. Thus, linguistic form are referring expression. Nah, linguistic form ini adalah referring expression. Reference is clearly tied to the speaker's goals and beliefs in the use of language. Di sini ada, it is important to recognize that not all referring have identifiable physical reference. Jadi di sini menunjukkan tidak semua referring expression itu bisa diidentifikasikan secara fisik gitu. Selanjutnya ada reference and attribute uses. Reference need to use objectively correct naming but can work with collective successful choice of expression. And all referring expression have identifiable particle and infinite noun phrase can refers to. Di sini ada contohnya, I physically present identity. There is a man waiting for you. Reference is speaker and listener know about who or what something they talking about because they have a similar background knowledge. Jadi di sini referential uses ini listener and speakernya itu mempunyai background yang sama. Jadi apa yang dimaksud si speaker, listener bisa paham gitu. Jadi mereka mempunyai kesamaan, latar belakang yang sama. Sedangkan attribute uses adalah speaker or listener have a different background knowledge. Jadi attribute uses ini kebalikan dari si referential uses ini. Jadi tuh attribute uses itu tidak ada kesamaan latar belakangnya gitu. Selanjutnya ada name and reference. Convention between all members of a cultural or language community, collaboration of the invention to identify and the recognition of a intention. Di sini ada contohnya. Can I borrow your Harry Potter? Yeah, it is over there on the table. Harry Potter does not refer only to a specific person. Jadi di sini si Harry Potter itu bukan menjelaskan arti nama orang. Jadi si Harry Potter itu menjelaskan apa sebenarnya itu dari kata tersebut itu adalah buku. Karena si speaker kedua itu menyebutkan it's over there on the table. Selanjutnya, the role of context. Our ability to identify identity reference has actually depended on more than our understanding of the referring expression. It has been aided by the language material or context accompanying the referring expression. Jadi konteks itu juga ada konteks. Bisa ada penjelasannya.
Konteks itu linguistic part of the environment in which a referring expression in use. Konteks itu perhaps more easily recognized as having a powerful impact on how referring expression are to be interpreted. Jadi konteks itu ide utamanya diibaratkan yang pertama itu konteks dan kalimat selanjutnya itu konteks. Jadi si konteks itu mensupport ke konteks. Di sini ada contohnya. Brazil wins World Cup. Nah, Brazil ini sebagai konteksnya. Wins World Cup ini sebagai konteksnya. Kenapa? Karena Brazilnya ini memenangkan Piala Dunia, bukan sebagai negaranya gitu. Jadi si konteks ini support ke konteks gitu. Kurang lebih. Ya, selanjutnya ada anaphoric reference. Anaphoric reference act or instance of referring. Anaphoric is a rhetorical term for repetition of a word or phrase. It needs not be exactly identical to antecedent. Nah, di situ kan udah jelas. Anaphora is a rhetorical term for repetition of word or phrase. Di sini ada contohnya. In the film, a man and woman were trying to wash a cat. The man was holding the cat while woman poured a water on it. Jadi anaphora ini disebut pengulangan kata atau kalimat. Jadi di contoh tersebut itu untuk menunjukkan kembali kepada apa yang ditunjukkannya, seperti itu. Selanjutnya ada antecedent. Antecedent is the first mentioning or the intentional reference. Jadi tuh essential itu apa yang dimaksud dan ditunjukkan di pertamanya. Contohnya, peel and slice 6 potatoes, put them in cold salted water. Nah, potatoesnya ini incident karena dia ditunjukkan di pertamanya. Sedangkan put them itu the second mention itu disebut anaphora gitu. Selanjutnya ada cataphora. Cataphora is put of it before incident. Cataphora itu jadi sebelum incident itu sudah ada kata it. Contohnya, I turned the corner and almost stepped on it. There was a large snake in the middle of the path. Gitu. Selanjutnya ada zero anaphora. Zero anaphora, there is no incident, anaphora, cataphora, but the listener can understand what the speaker means. Jadi tanpa ketiganya tersebut, listener bisa mengerti apa yang dimaksud dari speakernya. Gitu. Contohnya, cook for 3 minutes. Kan di situ nggak ada inisial yang ditunjukkannya, tetapi si listener mengerti apa yang diperintahkannya atau yang dimaksud dari si speakernya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.